بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم درس أو يتعلق بالفرض الأول من المرحلة الثانية، يعني الأسدس الثاني، أو تنقل لها الدورة الثانية، يعني أول فرض في الفرنسية اللي غادي يتحط في الدورة الثانية أو في الأسدس الأول خاص بمادة اللغة الفرنسية. نبداو على بركة الله. نشوفو النص. Une bonne hygiène des mains permet notamment de limiter les infections. En contact avec tout ce qui nous entoure, les mains sont porteuses de bactéries et de virus. Il est recommandé de se laver les mains avant de passer à table et chaque fois que l'on est passé aux toilettes. L'utilisation d'eau et de savon avec friction sur la paume, entre les doigts et sous les ongles pendant au moins 15 secondes suffit au nettoyage quotidien des mains. Deuxième marhala الأولى, question de compréhension. 1. Donne un titre au texte. شنو هي donne un titre؟ يعني اعطي عنوانا للنص. لاحظوا لنظافة جيدة تاعت لما يعني الأيادي أو نظافة جيدة للأيادي permet notamment de limiter les infections، يعني أشد في notamment يعني تتحدد أو تقوم بوقف العدوى. En contact avec tout ce qui nous entoure، يعني بالتقائنا مع جميع ما يحيط بنا. الشطرة. Les mains sont porteuses de bactéries et de virus، يعني الأيادي حاملة للبكتيريات والفيروسات. Il est recommandé de se laver les mains avant de passer à table et chaque fois que l'on est passé aux toilettes. يعني il est recommandé يعني المنصوح به هو غسل الأيادي قبل الذهاب إلى الأكل et chaque fois que l'on est passé aux toilettes، وأي مرة مشينا لي toilettes. L'utilisation d'eau et de savon، يعني استعمال الماء والصابون مع حك راحة أو كف الأيدي entre les doigts et sous les ongles، يعني بين الأصابع والأظافر تحت الأظافر pendant au moins 15 secondes، على الأقل 15 ثانية. suffit au nettoyage quotidien des mains، يكفي لنظافة الأيدي تقريبا. قلنا dans un titre au texte، النص كله تيهضر على نظافة الأيدي عشان نديرو l'hygiène des mains. l'hygiène des mains. La question numéro 2. Quand faut-il se laver les mains? Quand faut-il se laver les mains؟ يعني متى يجب غسل يديك؟ اللي مكتوبة في النص هي شوفوها avant هي il est recommandé de se laver، c'est-à-dire avant de se laver les mains avant de passer. نكملو تالي de passer à table et chaque fois que l'on est passé aux toilettes. donc نكملو حتى aux toilettes باش ما نضيعوش الوقت. هنا هي avant de passer à table et chaque fois que l'on est passé aux toilettes. ok. 3. Pourquoi on doit se laver les mains؟ pourquoi on doit لماذا يجب غسل الأيدي؟ parce que les mains sont porteuses sont porteuses de bactéries et de virus. parce que les mains sont حاملة يعني فيها تتهز sont porteuses quoi؟ sont porteuses de bactéries
et de virus. Et de virus. OK? Que transmettent les mains؟ نقدروا نقولوا شحال من حاجة. هنا غادي نقولوا ماذا تنقل اليدين؟ هما جوج. اش تنقل لنا؟ تقدر نقولوا تنقل لنا البكتيريات، نقدر تقولوا لنا تنقل لنا الفيروس، تقدر اشنو؟ العدوى. تيكون فيه شي نقدروا نقولوا لي مان ترانسميت اش؟ لي زانفيكسيون، نقدروا نقولوا لي فيروس etc. Que doit-on utiliser pour se laver les mains? On doit, on doit utiliser, H, de l'eau et de savon. Lexique, je barre l'intrus. يعني نشوفوا شكون هو الداخل. Vaccination, fruits, contamination, tuberculose هذا واحد النوع من المرض، aspirine دواء. المهم هنا جوج. Vaccination, fruits, contamination. لي fruits هما الفواكه. اش جابهم ما يتعلقوا بالصحة؟ فاكسيناسيون تلقيح. هنا كاين قلنا لي فروي هما الفواكه. هنا كونتاميناسيون هي التلوثات. وهنا التيبركلوز هو مرض السل. هنا الفواكه ما عنده علاقة بالمسائل تتعلق بالصحة، دونك هو اللي بارينا بار. اسبرين، سيرو، ميديكامون، انفيكسيون. اسبرين عبارة عن دواء، هنا دواء أدوية، هنا تا هو عبارة عن دواء. انفيكسيون عندهم دي زانفيكسيون هما اشنو؟ العدوى، يعني ما عندهاش علاقة بالأدوية. هذا مرض وهادو أدوية للأمراض. Pour éviter, je complète le texte en utilisant les mots suivants. Couper, se laver, microbes, imbe. Pour éviter la transmission des microbes. هذا هو الجواب اللي قلنا ليه تاع قبيله. Qu'on transmette les mains, les infections, les microbes, etc. Microbes. Il faut se laver les mains avant chaque repas. Ensuite, il faut prendre quoi? Il faut prendre un bain. Un bain. اللي هو حمام. Une fois par semaine. مرة على الأقل في الأسبوع. Enfin, on doit quoi? Couper les ongles. Les ongles هما الأظافر. On doit couper les ongles. Grammaire. Je souligne les compléments circonstanciels et j'indique leur nature. Et هنا على 6 نقط. Et s'entraîne tous les jours. Tous les jours. Complément circonstanciel de temps. Tous les jours. Mamoun, ou bien Mamoun se lave les mains soigneusement. يعني بكيفية، يعني بحرص أو بعناية. Soigneusement, de la manière. Complément circonstanciel de manière. Mon père est à l'hôpital. هنا soigneusement. À l'hôpital, complément circonstanciel de lieu. Elle y a le lieu. Je souligne les expressions de la cause. Qu'est-ce que veut dire les expressions? عقلتو في الدرس كنا لقينا هاد المثال comme il est malade. C'est une expression. Elle reste بما أنه ماشي بكي اللي هي مثال. بما أنه مريض elle reste à la maison. جلس في المنزل. Transforme les phrases suivantes en employant car ou parce que. Puisqu'il est blessé, il ne peut pas sortir. غادي نعاودو نحولو هاد الجملة باش باستعمال parce que. Parce que là, il ne peut pas. Elle ne peut pas sortir parce qu'elle est blessée. Parce qu'elle est blessée. Transforme les phrases suivantes en employant à cause de ou grâce à. قلنا هنا تتكون grâce à تتكون شي حاجة فيها إيجابية إلا عقلتو في الدرس. Il a réussi parce qu'il parce qu'il a de la volonté. Parce qu'il a de la volonté.
Il a réussi parce qu'il a, grâce à sa volonté, il a réussi. Il a réussi grâce à sa volonté. grâce à يعني نجح. هنا النجاح هنا شي حاجة إيجابية تنديرو grâce. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Il, au présent là. Des repas équilibrés. Elle mange. Mes parents ont un régime alimentaire. Font. Les glucides donnent. حيث يقول لك صرف الأفعال. هنا اللي تنصرفوا الأفعال بين قوسين في البريزون في الحاضر. Ils prennent beaucoup de médicaments. Je conjugue les verbes donner au conditionnel. Verbe, parler, personne et conditionnel. Parler, vous. Vous parleriez. نمسحو هاد الشي. Prendre, elle prendrait. il إلا عقلتو في القاعدة تناخدو الأفعال تنديروهم تنزيدو عليهم في لا تيرمينيزون اش لامبارفي لي تيرمينيزون تاع لامبارفي. فير جو اش كاين شي حاجه تنحفظوها كاين شي حاجه تدخل على القاعده بحال تاع لي فيرب او بروميي جروب لي فيرب كي سو كونجيغ لا كي سون او بروميي جروب تنقبطوه في الاصل هو تنزيدو عليه اش تنزيدو عليه لا تيرمينيزون تاع لامبارفي على حساب لا بيرسون هنا فو اي او زيت هي تاع لامبارفي الاصل هو بارلي. هاو je ferai nous finirions. نمشيو لهنا orthographe. J'écris en lettres les nombres suivants. 85 هكذا تكتب 85 200 200 حاولت نكتبها قبل نشيطو بعد الثواني 3000 3000 بلا ما تكون اس. هنا كاينه اس 200 كاينه اس. اوكي 9 سولي لو بون هومونيم اللي عقلتو على المترادفات في الدرس. جو في لوبيتال مي بارون افيك مي بارون. ذهبت ا بريبوزيسيون ا ها هي سطحناها. on doit manger des repas. on هذا لو فيرب avoir troisième personne du pluriel. مامون اي مرض. انه مريض تنديرو اي هنا و ميمكنش نقولو مامون و مرض. il a mangé 100 repas. هادي 100 تاع لو فيرب اتر وفاش تيكون جمعناها 100 تاع ال 100 repas. production écrite. je complète le texte avec le contenu de boîte à mots. هاد لي بوط ا مو اللي عندنا هنا كاين واحد الخطا هنا غادي نقدوه. هنا كاينه دو زير. انا للعلم انا خديت هذا الامتحان من الانترنت وحاولت نخدم عليه نوجد لكم تصحيح ديالو. الوقت اللي بغيت نضيع باش نقاد نص اخر امتحان اخر هزيتو درت لكم تصحيح ما فيهش ما كاينش في الانترنت. نقراو قال لك هاد الاماكن اللي فارغه نعمروها بهاد الكلمات اللي كاينين هنا كنخصو مع الكلمانيز تاعنا. لو بروساج ها هو لو بروساج. le brossage. نسيت وانا نكتب بالازرق. le brossage هي des dents doit être effectué au moins 2 fois par jour. على الأقل يومين أو مرتين في اليوم. après le petit déjeuner يعني بعد الفطور et avant le coucher قبل ما نعسو. à l'aide d'une brosse هي الفرشاة. ياك الفرشاة واش اخر اي دو دونتيفريس معجون الاسنان.
dentifrice. Elle peut éventuellement être complétée par un bain de bouche. Bain de bouche. Le brossage des dents permet d'éliminer les carrés. Les carrés. Et de lutter contre la mauvaise haleine. موعدنا مع امتحان آخر بإذن الله تعالى. لكم مني أسمى التحيات. لا تنسوا الاشتراك في القناة إن أعجبكم الموضوع، ولا تنسوا كذلك وضع تعليقاتكم والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نحن في انتظار التعليقات من فضلكم، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.